Horizon. Cours de français, 9e classe. Livre de l'élève, dossier 5. Compréhension de l'écrit, page 68. مبادرة ضوء لانا ديب ظاهر. Compréhension de l'écrit, فهم كتابي, page 68, صفحة 68. Ils ont choisi un métier qui les fait voyager. اختاروا مهنة تجعلهم يسافرون. Pour le travail, ils doivent voyager au moins une fois par mois. من أجل العمل عليهم أن يسافروا على الأقل مرة في الشهر dans les 4 coins du monde, في أرجاء العالم الأربعة. Une jeune, شابة, nous raconte, تروي لنا, ce qui lui plaît, ما أعجبها dans son job, في عملها. Avec un travail pareil, مع عمل مماثل, aucun risque de s'ennuyer. لا يوجد أي خطر بالملل. Mireille est grand reporter en Italie. ميراي مراسلة صحفية هامة في إيطاليا. Elle collabore avec plusieurs magazines. تتعاون مع عدة مجلات. Elle se rend régulièrement sur le terrain. وتذهب بشكل منتظم إلى ميدان العمل, y compris dans des zones de guerre, الذي يتضمن فيه مناطق الحروب. Déjà étudiante, طالبة مسبقا. Le voyage et la découverte d'une autre culture me tiennent à cœur. السفر واكتشاف ثقافة أخرى يستهويني كثيرا. J'ai eu l'occasion de terminer mes études d'histoire en Iran. كانت لدي الفرصة بإنهاء دراستي للتاريخ في إيران. Où j'ai appris le persan, حيث تعلمت اللغة الفارسية. Là-bas, هناك, j'ai fait mon premier reportage. قمت بتقريري الأول un peu par hasard, بالصدفة تقريبا. C'est comme ça que je suis devenue journaliste. هكذا أصبحت صحفية. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un grand reporter. واليوم أنا أدعى مراسلة هامة. Car je pars régulièrement à l'étranger pour mes reportages. لأني أسافر بانتظام إلى الخارج من أجل تقاريري. Je me rends dans 8 ou 9 pays par an. وأذهب إلى 8 أو 9 بلدان في العام. Je connais les attentes des magazines avec lesquels je collabore. أعرف تطلعات الصحف التي أتعاون معها. Et je leur propose des sujets en fonction de l'actualité et de leur attente. وأقترح عليهم مواضيع وفقا لأحداث الساعة ولتطلعاتهم. Ce que je préfère, ما أفضله, c'est alterner les zones de guerre et les endroits plus calmes. ما أفضله هو التناوب بين مناطق الحرب والأماكن الأكثر هدوءًا. Pour moi, بالنسبة لي, le voyage fait partie essentielle du job. السفر يشكل جزءاً أساسياً من العمل. Travailler depuis Rome est le contraire de ce que je dois faire en tant que journaliste. العمل من روما هو عكس ما علي القيام به كصحفية.
Mais attention, ولكن التنبيه, on ne devient pas journaliste parce qu'on veut voyager. لا نصبح صحفيين لأننا نريد السفر. Ce qui doit motiver le choix de cette profession, c'est d'abord de vouloir informer. الذي يجب أن يحفزنا لاختيار هذه المهنة هو في البداية إرادة المعرفة. Surtout qu'il est de plus en plus difficile de faire de grands reportages. وخصوصاً أنه يكون صعباً أكثر فأكثر القيام بالتقارير الكبيرة. À ceux qui veulent vraiment faire ce métier, إلى أولئك الذين يودون حقاً القيام بهذه المهنة, je conseillerais de se spécialiser sur une région. سأنصحهم بأن يتخصصوا بمنطقة معينة. Pour t'aider, لمساعدتك. job, عمل, travail, عمل. risque, خطر أو تهديد, danger, خطر. zone, منطقة. région. tenir à cœur, plaire beaucoup, aimer. يحب, يستمتع كثيرا, يستهوي. se rendre à, aller à, الذهاب إلى, voyager, السفر. collaborer, التعاون. travailler avec ou pour, هو العمل مع أو من أجل. attente, الميول. objectif, الأهداف. but. page 69. je comprends, أفهم. 1. Le document est المستند هو A. Un témoignage شهادة إدلاء رأي. B. Un reportage تقرير. C. Une lettre رسالة. La réponse c'est A. الجواب هو الخيار A. Un témoignage شهادة. 2. Dans ce document, on parle d'un. بهذا المستند نتحدث عن A. touriste سائح. B. aventurier مغامر. C. reporter مراسل. La réponse C. الجواب هو C. reporter مراسل. في هذا النص نحن نتحدث عن مراسل. 3. Un reporter c'est un. المراسل هو A. journaliste qui voyage pour le travail. صحفي يسافر من أجل العمل. B. voyageur qui fait du tourisme. مسافر يقوم بالسياحة. C. un visiteur qui découvre les régions. سائح يكتشف المنطقة. La réponse c'est A. الجواب هو A. الخيار الأول. Un reporter c'est un journaliste qui voyage pour le travail. مراسل هو صحفي يقوم بالسفر من أجل العمل. 4. Ce reporter travaille pour. هذا المراسل يعمل من أجل أو مع des magazines مجلات. B. des écoles مدارس. C. des organisations منظمات. La réponse c'est A. الجواب هو A. des magazines. Ce reporter travaille pour des magazines. هذا المراسل يعمل لصالح مجلات. Je comprends mieux. أفهم أكثر. 5. Qui raconte son expérience. من يروي تجربته.
Mireille. Elle utilise le pronom je. ميراي وهي تستخدم ضمير الجو ضمير الأنا. 6. Où voyage-t-elle pour travailler? أين تسافر من أجل العمل؟ Dans des zones de guerre في مناطق الحرب et dans des zones calmes وفي مناطق هادئة. Je me rends sur le terrain. 7. Vrai ou faux صح أو خطأ. A. Elle ne travaille jamais dans un bureau. هي لم تعمل أبداً ضمن مكتب. Faux خطأ. B. Elle a fait son premier reportage en Iran. قامت بتقريرها الأول في إيران. Vrai صح. C. Mireille est une grande journaliste. ميراي هي صحفية هامة. Vrai صحيح. لأن الريبورتر هو نفسه الجورناليست. المراسل هو عبارة عن صحفي. D. Chaque année, elle voyage dans un seul pays. كل سنة تسافر إلى بلد وحيد. Faux خطأ. E. Son métier est parfois dangereux. مهنتها هي أحيانا خطيرة. Vrai صحيح. F. Le voyage n'est pas essentiel dans son job. السفر ليس أساسيا في عملها. Faux خطأ. G. Un reporter doit parler au moins deux langues. المراسل يجب أن يتحدث على الأقل لغتان. Vrai صحيح.